Bi le 12 mai 2014 ma kuma daminɛ ni sorcier ye son dɔ bɔ a ka son laban min titiri ye Soldier Gang ye. O son in kɔnɔna la a b'i to sniper clashing la k'i kanto ko bamanankɛ ni molibalikɛ ni denkɛ. Vraiment ye a bɛ fɔ sorcier ye ko a filila parce que a ye sniper fa dɔgɔya o kuma kɔnɔna la. O ka tila ka bɔ yen nɔ o son kelen kɔnɔna la a b'i kanto ko maliya nɔ i ni ɲɛ kelen ni den. Donc o fana ye mansa dɔgɔya ye. A bɛ fɔ sorcier ye vraiment a ka son nataw la a ka olu éviter mansaw kana dɔgɔya. N'a bɛ se ka hali nɛni wɛrɛw yɛrɛ fana éviter o bɛɛ fana ka fisa. N'a bɔra nin ko kuma fila in na a ka son ka ɲi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ n ka kuma bɛ se Lil Oxby ma. O Lil Oxby fana ka son laban min publiera n'o ye arabu tɛ mɔgɔ tiɲɛ ye. O son in fana kɔnɔna na ale fana y'i kanto ko Lil bɛɛ fa cɛ. O kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko Liliw bɛɛ olu fa cɛ de ye ale ye. Donc ale fana ye mɔgɔw faw dɔgɔya ye. O bɛ fɔ a fana ye a fana ka son nataw la a k'a ka texte corriger ka ɲɛ min b'a to olu fili ɲɔgɔnna wɛrɛw tɛ a sɔrɔ. O bɔlen kɔ n ka kuma bɛ se jɔn ma a bɛ se Magasi ma. Magasi ni Big Boss ye featuring dɔ kɛ. O featuring na o son tɔgɔ ye ko Bosco don. O Bosco don in kɔnɔna la Magasi ko son in bɛ tiɲɛni kɛ komi Hiroshima ka kumaw fɔ ka sɔrɔ k'i jɔ ko kunfinden de tɛ se k'a faamu. Olu yɔrɔ fɛnɛ na mansa neni ye o ye. A fɛnɛ k'a lajɛ den bɛ kuma minnu kan a k'olu éviter ka bɔ a ka texte kɔnɔ kumaw la. O la a kɛra cogo cogo hali ni nɛni b'a la nɛni bɛ dan a bɛ ka mɔgɔ min clasher a tɛ se a tigi mansaw ma. N'o bɔra yen nɔ n ka kuma bɛ se jɔn ma a bɛ se Bruno B ma. O Bruno B fɛnɛ ale ka son dɔ bɛ yen nɔ ko Armé jusqu'aux dents. O kɔnɔna la ale fɛnɛ ko fasalenden ani jaloux-den. Donc olu kuma ale ye olu fɛnɛ fɔ. A ka kuma kɔnɔna la fɛnɛ a bɛ tila k'i kanto ko espèce de ko ne maralen don. Donc n'a y'a sɔrɔ ni o mara o ye tiɲɛ ye a bɛ fɔ a ye den bɛ kuma minnu kan a fɛnɛ ko éviter ka bɔ a ka kumaw la. N y'a fɔ cogo min na Juste B M3 ale fɛnɛ ka son dɔ bɛ yen ko troisième round o kɔnɔna la ale fɛnɛ ye nɛni misɛnninw kɛ a kɔnɔ. C'est à dire a bɛ fɔ u bɛɛ de ɲɛna den bɛ kuma o kuma de la u k'o to yen. U ka kumaw fɔ u kana den d'a kan. O la hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra nɛni ye nɛni bɛ dan u bɛ ka mɔgɔ min clasher ma. Mais n'u ye den d'a kan o tigi mansaw fɛnɛ b'u ta sɔrɔ nɛni na. Donc pour que u ka son ka kɛ son conscient ye u ka denw bɔ u ka kumaw kan faneni baneni tɛna ye o la. N'o bɔra yen nɔ u bɛ sɔrɔ ka min ye nɛni vulgaire ni kuma cɛjugu ye u bɛ sɔrɔ ka olu fɛnɛ éviter ka bɔ u ka son kɔnɔna la. O de b'a to u bɛ gɛrɛ arabu conscient na dɔɔni dɔɔni ka taa n'u ka kow ye ɲɛfɛ. Bon n bɛ kuma min fɔ fɛn fɛnɛ ɲɛna Lil J ale fɛnɛ ka son min bɛ yen nɔ ko Turbo o kɔnɔna la a fɛnɛ ye nɛni dɔw kɛ a kɔnɔna la nɛni misɛnnin dɔw k'a kɔnɔ. Sinon talent b'a la a cicogo ka ɲi. Vraiment n'a ye courage ta k'a ka texte corriger ka ɲɛ ka nɛni ninnu éviter don dɔ a bɛna kɛ garanba dɔ ye. O bɔlen kɔ n ka kuma bɛ se Dami Star ma. Dami Star fɛnɛ ka son min titre ye a d'a ma ye. Donc son in kɔnɔna ne ye son in lamɛn vraiment son mun kuma kɔnɔna kuma dɔw ka girin dɔɔni quoi. A fɛnɛ k'a lajɛ a ka son peser dɔɔni ka alléger pour que a ka kɔnɔ kuma ninnu minnu bɛ fɔ a ka texte kɔnɔ a tɛ kɛ kuma vulgaire ye quoi. Parce que ni ye son in lamɛn mot dɔw b'a kɔnɔ pour moi c'est un peu vulgaire quoi. A k'a lajɛ a ka a baisser dɔɔni quoi. N'o tɛ a tɛ se ka kɛ son conscient ye quoi parce que ni kumaw b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kuma minnu lamɛn a tɛ se ka jate son conscient fɛ quoi. Donc o bɛ fɔ a fɛnɛ ye a k'a ka mots peser dɔɔni hali bi ka se ka son conscient kɛ quoi. O bɔlen kɔ yen n ka kuma bɛ se fɛn ma Khalif. Ale ye son bɔ Mobject ka libération kan ko ka Mobject libérer. Vraiment son in ɲɛna mais son in kɔnɔna la a fɛnɛ ye nkalon kelen tigɛ. Parce que a ye kuma caman fɔ Mobject tɛ binkannikɛla ye Mobject tɛ nin ye Mobject tɛ nin ye mais a ye nkaloni kelen min tigɛ a y'i kanto ko Mobject ko est ce que a ye banni kɛ yan. Ko non o yɔrɔ tɛ tiɲɛ Mobject ye banni kɛ a ka ca yɛrɛ de. Mobject ka interview la a ka son la a bɛ bataruw fɔ a ye motherfuckers fɔ. Donc a tɛ se ka jate banni kɛbaliw fɛ quoi. A ye banni kɛ.
même avec gaspille clasher son la mina ba foko dube du tigi be ko chege be chekse be ko lilwen be amada faki copy be donc ça veut dire que lilwen be no mo mun be ka la dege olu de te a yere donc a yulu de banin tam donc atse ka foko mo objecte banin ka be banin ke et puis mo object mina kunte ko aye bugoli ndoronke o ba te ko mina foka mina fu fene la ko ni mo willa ka marche ke ku be ko ni donglu dara ko abe bla non mo object mina na ko mun kama olu ko fora mo be olu kalama ko fola ko marfa tara ye abol sogno o de mo object ka ko geleya o ka kla ka boyno mo object yere interview mun ke interview video ke ay ko ke to mun na ko lu be nyefo ka kla ki jogo hali sini na ya leja ale be chumba ma ko nunu kan ka tan nunu mine ka kuma chama fo ka banini ko batar nunu ke mali ale de taye a donata borata donc olu ko ti se ka to pini baliye ko jako ya fo leçon de ka di olu ko ka dabla sinon ni o torate mo waro fana be wuli ka nyona waro ke ka fo ko amaketa o kuma ni ko nala me se fen fene ka kuma ndo ma argument ndo ma el pacifico ale fene ko lui n'a pas d'accord que rappeur nous ka mine ko ku datu parce que ku be ka fem mi ke ko arde do donc maintenant o manga mine ka datu abeta sadi atese ka ke ko rappeur fene to ayere ma ko ka ko kolon ke ko te mine ka datu ko rappeur olu rappeur ya ye munu yere la to pa ku mine na ku datu to pa ku yu ka son do sebe ka so kono e beba do mo jagbe yoro mina tout le monde sait que amana bo abe son do ke ni ko nuka afene be ka son do sebe ka so kono donc kaso ye de ka mogo koron ki blasira iki miri ki hakili la baraka donc a fo ko te ken to ina abiketa abi son les sons là qui sont hakili la kaso ye odi suna we yoro mina kadam be akabo mais ni ko kara to su no we abi gele ya quoi na fora ko sniper ye contravention sara ko tara ni mo object fene kun ko do kuma do mo object ta ko ra fene kun contravention ni sara ko metaw mo object ye bolu ka teme olu ko ma ken tuga ina taw mais ni ay ko gran tuga na ko mun dondo na ko jukoro de aka interview video nu na kuma mun fa na acte mun gani u ko marfa mun tara ye soxna na ni fawna donc olu de ko aggraver ka ko gele aka selma mais on a tauta iye dongli min dala vraiment anyena toro aba ira ka fo ka soutien me yoromi afanfe o be photo mina Salazar fene ya dongli min da abe fo ka barkada aw flabe c'est-à-dire aw kun kan ka ke artiste nunu be fen na kadi e baro ani clam me nyona ulu kon tena ke aw fen na kun be no ko aw de la ka fisiru nge bashi tawna nyoche aw kun kan ni ke amena ko mais mo ko kuma do ko mieux vaut tard que jamais ika ke retard la fen ka usaki ma ke akarato to koni abe mo object la soulager c'est-à-dire abe a refen doni ka fanga do la force do la doni aka ko tanili man ya ubi ka ko do fen to do la akoni nyana vraiment aw ka bara nyana même si ni a son te ke sababu ye ka labo nga abe mo biya gere ko ni hakli sigika a donga foko vraiment aw ma kobla sinon mo badim be ni ko ina mu ye mo biya gere pousser ka shuka blan ko ina nga olushi kun ka mame as bebe ka ke ko na fo putere donc vraiment ni mo biya blala ka labo ka blan tuya ina ka soro mo shi de ma dongli dala akumeke bara ko akumeke la to notre ne yɛrɛ kun y'a kuma mɛn ko a kun labila la liberté provisoire bon je sais pas a durée kun ye dame ye n t'a dɔn fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ do wa tiɲɛ yɛrɛ tɛ wa mɔgɔ caman kɔni kun y'a fɔ ne ɲɛna ko liberté provisoire kun dira ma k'a b'a ka so yɛrɛ k'a bɛ ka dɔnkili dɔ labɛn a donna ta bɔra ta rumeur don wa sɛbɛ yɛrɛ don wa mais mɔgɔ caman kɔni kun y'a fɔ de toute façon aw ka kuma ninnu b'a confirmer toujours ko a bɛ kaso la ou bien a kun bilala a seginna a taara kaso la tuguni aw ka soutien a ka s'a ma yen nɔ o de ɲɔgɔn tɛ quoi parce que aramadenya ye o de n'a jate minɛ kuma min na bɔgɔli yɛrɛ kɛra talibi kun bɛ publication kɛ ka soutenance ninnu ni fɛnw kɛ mais minɛli kɛlen an ma o mouvement ba ye ale ka ko la quoi a kɔni delila ka publier siɲɛ kelen ko ne ye min ye ko libérer Mobjek mais o kɔfɛ ne ma publication wɛrɛ ye a ko ni fɛn wɛrɛw la bon moi j'aurais aimé que a kun k'a kɛ musique ye parce que o bɛ taa fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ bɔ o kalama ale y'a kɛ Facebook min kan sa ni mɔgɔ minnu tɛ Facebook utiliser ou bien mɔgɔ minnu t'ale ka compte lajɛ olu tɛna se ka bɔ a kalama a musiquelama de kun ɲɔgɔn tɛ mais jusqu'à présent ce n'est pas tard parce que adamadenya a bilama tiɲɛni fo ka dan tɛmɛ mɔgɔw b'u profiter mɔgɔw la ko dɔw de la ka sɔrɔ u mago t'i la u ka sira t'i la u t'i fɛ
o ko dɔ bɛ yen nɔ o yɛrɛ ye ne dabali ban kosɛbɛ Karawan yɛrɛ ka acte la e Karawan tuma min na la personne in dara ni division kɛra e tun bɛ Talibi ka côté de la RRJ e n'olu mɔgɔ o magazine kelen n'i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana i ni magazine min comparer ɲɔgɔn na o magazine kelen i n'olu bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ ani Lil P non awɔ Lil P n ye min tɔgɔ fɔ fɔlɔ la o ye Lil J de ye min bɛ RRJ la o ye Lil P ye aw bɛɛ tun bɛ o fɛn kelenw na yen aw ni Talibi yɛrɛ studio kɔnɔna yɛrɛ la aw bɛ ka son dɔ labɛn nɔ donc Talibi tilara Talibi y'aw wele Karawan yɛrɛ nan'i tɛgɛ da Talibi kan na f'i b'a fɔ waa maa in nɛgɛ ko aw de y'a yɛrɛ ye ko aw bɛ top la ko ninnu bɛ stop la o kɔrɔ ye mun ye ninnu ye jɔn de ye côté dɔ in mɔgɔw tɛ yan o tɛ Ibawa ninnu ya mais e tilala ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yen ka na kɛ Talibi mansaw nɛni ni fɛnw ye hali bi i b'o o ko kelenw siraw kan ka t'i sigi interview ni manamanakan fɔw ni nkalontigɛw la c'est à dire hadamaden i kan ka maloya dɔɔni ko dɔw la quoi hɔrɔnya a ka gɛlɛn quoi kana fɔ k'i b'i mago ɲɛ mɔgɔ fɛ ni min mago ɲɛ yɔrɔnin sɔrɔ cogo dɔ la i bɛ taa tigi kɛlɛ cogo dɔ la ou bien ka tugu mɔgɔw kɔ i mago dɔrɔn kama quoi o tɛ ko ye hadamadenya de tiɲɛnen ne yɛrɛ siranna hadamadenya ɲɛ fo ka dan tɛmɛ Mali arabu kɔnɔna ko ne tun t'a dɔn ko dɔw bɛ cogo dɔw la hali bi kunun de n ka jo dɔ ye fɛn dɔ ci ma magasi fɛnɛ kan o ye ne faga de n ka jo min don a tɔgɔ ye Mulayi Tarawele a ye magasi ka video dɔ ci ne ma magasi ni Gaspi ka fanu c'est à dire ko kɔrɔlen ko tɛ dɛ sisan ko tout récemment Hollandia o bɛ Gaspi ka fanu bolo f'u b'a fɔ magasi ma ko n'i ti Hollandia an ma Hollandia u bɛ k'o jɔ magasi la tantɔ magasi u bɛ mobili kɔnɔ magasi sigilen don volant na a ta ye mobili wa a ta tɛ mobili an t'o kalama sigilen don volant na Gaspi ka fanu b'a kɔfɛ olu bɛ k'a fɔ ko magasi ko fo ni Gaspi m'e wele sisan ko hali n'a m'i deli ko e bɛ boli ka taa a bɛ tan a bɛ ka banniw kɛ a y'i kanto la ko Ibawa ye ale wele k'ale ma taa Ibawa fɛ yen k'ale bɛna taa Gaspi de fɛ yan ko la personne bɛ da tuma min na ko fanga min tun bɛ Ibawa na ko tun tɛ ninnu si la ko bon ko y'a sɔrɔ ko Talibi yɛrɛ dɔnnen tun tɛ yɛrɛ e ni Alahu Taala cɛ e bɛ ka kurusi ni samara fara mɔgɔ min ka kɛlɛ la e bɛ tila ka t'o lagosi o kɔnkɛra ka mɔgɔw ɲɛna tan ni tun ye ne yɛrɛ ɲininka ne tun b'a fɔ ko magasi yɛrɛ teri yɛrɛ tɛ sɔrɔ gasi fani na yɛrɛ kuma tɛ n ka dɔnbaga yɛrɛ t'a la kuma tɛ a teri ma nka olu bɛ ka nin e yɛrɛ bɛ ka tila ka i ka cɛ lagosi olu ɲɛna tantɔ k'o y'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ Talibi la yɛrɛ donc e k'o modèle lajɛ vraiment hadamaden et puis tout récemment ko de don et puis ka tila ka fɔ ko gɔnbana wulila ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini gɔnbana wulila ko Ebola donc ça veut dire que nin bɛɛ kɛra kɔsa in na sisan yɛrɛ de an kɔrɔ magasi ni dama tɛmɛna dɛ ni dama tɛmɛna u bɛ ka tila ka Talibi ba neri i yɛrɛ ɲɛna yen nɔ parce que u bɛ ka fɔ ko gɔn kasa gɔn ba kasa o bɛɛ bɛ ka k'i ɲɛna petini dɔ yɛrɛ kanto ko gɔn ba kasa o y'o fɔ a y'a fɔ nin fɔcogo in de la tan dɛ et puis magasi yɛrɛ f'a bɛ banni kɛ ko a kana filmer de a kana kɛ tan dɛ a donna tan a bɔra tan non c'est trop ni dan tɛmɛna nin bɛ se ka kɛ cogo di ne yɛrɛ hakili la mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ hali k'a bɛ Talibi tɔgɔ jugu fɔ e ɲɛna kuma tɛ ka na se nin ko modèle ninnu ni fɛn ninnu ma non magasi non i ye ne jigi tigɛ ka ko la quoi vraiment hadamadenya tɛ nin cogo ye mɔgɔ kana kɛ k'i bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko kɛ k'i mago dilan cogo dɔw la k'i bɛ tɔgɔ ni sanga bɔ k'i b'i yɛrɛ kɛ tɔgɔ sugu dɔw ye k'a sɔrɔ a tigi kɔfɛ i bɛ tɔgɔya wɛrɛ la quoi non o man ɲi ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a video lajɛ a tigi ka taa YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛn Hollandia magasi yɔrɔ 2S don i bɛ S kelen fara kan ka kɛ S3 ye i b'a video i b'a ye a titre ye Hollandia 120 i bɛ tiɲɛ fɔ o kɛlen k'o sɛbɛn kan mais n'i bɛ fɛ ka video in ye teliyara i b'a sɛbɛn Hollandia magasi i b'a kɛ S3 ye i bɛ son ye i b'a filmer ye parce que a y'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ ka filmer a y'i kanto petini ma ko o b'ale ni nin cɛ k'o t'ale ni o cɛ dɛ donc petini y'i dɛn a ka fɛn faga o b'a yira k'a fɔ o kɔfɛ fɛn fagalen kɔfɛ kuma minnu cɛjugu minnu fɔra ala kana mɔgɔ tulo don olu la kɛ ça c'est grave o ka bɔ yen n ye Karawan fɛnɛ ka fɛn min fɛnɛ fɔ nin ye ani Talibi ni fɛnw min na ni mɔgɔ min bɛ fɛn k'o fɛnɛ lajɛ i b'a sɛbɛn interview Talibi i bɛ sɔrɔ ka GRR espace J i b'o kɛ i b'o fɛnɛ interview ye i b'o fɛnɛ fɛn ye yen nɔ i b'a kɛ interview Talibi GRR espace J ok donc o fɛnɛ titre ye
interview talbi featuring GRRJ awa dɔn ka fɔ c'est-à-dire armadenya ye min ye yen quoi mɔgɔw bɛ c'est-à-dire u mago ɲɛ mɔgɔw fɛ u kɔnɔ finen don u tɛ fɛ i ka taa ɲɛ yɛrɛ Salazar y'o de fɔ a ka kuma la ko nin b'a yira k'a fɔ ko aw tɛ ɲɔgɔn fɛ effectivement tiɲɛ de don Mɔbjɛk bɛ minɛ tuma min na a y'a sɔrɔ ani dɔw bɛ tan a y'a sɔrɔ ani dɔw ye featuring kɛ wa hali sini a n'u ma kɛlɛ mais mɔgɔ si den kelen ma sɔn bɔ a ko la n'a bɔra Kalifu la ka na fɛn da o kan sisan Salazar da o kan sisan hali bi a ma tiɲɛ dɛ aw bɛ se k'aw ŋaniya jira a ye mago ɲɛ Mɔbjɛk bɔliko la o a ma mago ɲɛ Mɔbjɛk bɔliko la o mais ni Mɔbjɛk y'a lamɛn a bɛ fusaya a ma quoi a b'a dɔn k'a fɔ ko ja aw ma ɲinɛ a kɔ donc vraiment kuma ye o de ye adamadenya ne siranna a ɲɛ aw ka ko kɛta a ye ne yɛrɛ siran aw yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ parce que aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tan de diɲɛ bɛɛ ɲɛna biti sanfɛ e bɛ karisa fa n'a baw neni karisa kama e bɛ tila ka n'o karisa dɔgɔya dogo la tan tɔ vraiment a ye ne dabali ban ja an kun bolo Mali arabu bɛ yɔrɔ min na a kɛra jigilatigɛ ye nka an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a y'an fa n'an baw to yen aw k'olu bɔ a la a tɔ ye min ye a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ quoi anw ka intervention o dɔrɔn de aw ye faw ni baw bɔ a la a tɔ ye min ye a ka ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est fini nin ye ne jigi tigɛ Mali arabu ko la nin ye ne jigi tigɛ Mali arabu ko la ne tɛ se k'a imaginer e ye kɛlɛ min kɛ e ye kurusi ni samara min fara Talibi ko kɛlɛ la que e bɛ tila ka n'i sigi tout récemment ka nin ko ni modèle ninnu kɛ non 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 n'i tun ye ne ɲininka ne tun b'a fɔ ko e magasi dɔnbaga tɛ Talibi ka Gaspi ka faniw na kuma tɛ Iba Wani ka faniw ma ne ba tun b'a fɔ k'i dɔnbaga t'a la kuma t'i teriw ma e n'u bɛɛ ye mobili kelen kɔnɔ u bɛ ka Hollande ni fɛnw d'i ma ka manamanakanw fɔ Talibi n'a somɔgɔw ma non c'est trop mɔgɔw ka taa fɛn ninnu lajɛ o ka lajɛ n bɛ tila n b'a publier n ka Facebook fɛnɛ kan yen ne mɔgɔw b'a lajɛ u ka taa lajɛ k'a fɔ kuma ye o de vraiment ça c'est trop quoi hakɛto bɔ ka sɔli ala Muhamadu